Like, subscribe, and get notified. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी अचीव करूं ना बट जे हिसपान आयज मुर्मा गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो हे जे आमी खंय तरी फाटीं पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लढले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक इतले वोट्स मेळनासले बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळिल्ले आसा हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा सो इंडिविज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी अक्षय घेवपाची गरज आसा हेजे इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मा गोवाचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट आनी तुमी आख्खे सावथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स सो 7,000 वोट हेवटेनसून तेवटेन जाल्लेली जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक आयज 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन 11 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज BJPन लीड घेतलेली आसा सावथ गोवा भितर आनी नॉर्थ गोवा भितर तुमी पळयलें जाल्यार 16 म्हणपाची गरज ना कित्याक बाकी कडेन एक कडेन 60 आनी एक कडेन 100 म्हणजे धरलेले 18 कॉन्स्टिट्युन्सी 18 आनी 11 धरली जाल्यार टोटल 29 कॉन्स्टिट्युन्सी जाता सो 29 कॉन्स्टिट्युन्सी 40चे 29 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा सो हेजे भितर म्हाका मातसो खंयच दुबाव दिसना जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन येतले हेजे बाबतीन जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले 27 हे भारतीय जनता पार्टी थंयसर जिखून येतली गोंयान हेजे भितर Watch on Herald TV.